डाके ठाकुमा डाके अब भात लगेई खा ने भात नहीं हाँ भात खाइबु नहीं भात खाइबु नहीं खाली आलू खाइबु हाँ और चक्का मली पकाई खा चक्का मली पका किलो बोपा मजा आया। तोते दो नहीं ना तोरे ये खाएगा हाँ ये खाएगा हाँ ये खटाई ढे 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 ଜାଗା ନାଣି ଥାଳିଆ ଦେଇ ନା କଣ ଏ ଏଥିରେ ଥା ତାଙ୍କରି ମାଙ୍କ ଟ୍ରେରୁ ନେଇଯିବ ନେଇ ନହେଲେ ମାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ମାର ଚକର দিয়ে କଟା କଣ ଖାଉଛୁ ଖଟା ଦେ ଚୁଞ୍ଜି ଦେ କଟା ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନା ଚିନି